Okay, Assalamualaikum dan good evening. Kita akan buat revision lah based on UPS 2, topik 3 dan topik 4 untuk hari esok malam pukul 9 sampai pukul 10 lah untuk menjawab dalam Google Classroom, link yang akan diberikan seperti biasalah. Okay, so lepas UPS 2 nanti topik 3 dan 4 ni dah boleh dilupakan lah sebab topik ni pun memang tak masuk exam kan, tapi you have to know since that you already learn untuk jawab malam esok. Okay, nanti tinggal UPS 3 je lah. UPS 3 nanti lepas cuti mid-sem iaitu pada bulan 4. Okay, and then kita tengok trial untuk topik 3 dan 4, topik applications of your differentiation integration in economy and business dengan topik statistik yang you buat group assignment tu kan. Okay, so tengok pada 20 soalan. Hari tu UPS 1 soalan dia banyak sikit kan, 24, ni 20. So make sure in the same duration 1 hour tu jangan ada yang terlebih lah sebab kali ni link tu akan ditutup tepat. Okay, alright, so kita tengok pada soalan yang pertama. We see for the first question. Okay, find the revenue ataupun given the revenue function, dia dah bagi revenue, dia suruh cari marginal revenue. So marginal revenue ingat lagi lah, kalau dah lupa tu kenalah ingat kan sebab you nak jawab soalan trial UPS 2 nanti. So marginal revenue adalah R prime. R prime tu adalah you differentiate the revenue function. So differentiate macam biasa, differentiate power berkurangan and the power you bring to the in front darab lah. So 20 from 20x, then 3/100 times 2 x power of 1. So dapatlah C. So straight lah soalan dia untuk yang pertama. Okay, and then soalan kedua pun sama. A firm finds that the number of radio that can be sold per month at price of P ringgit is given by the demand function. So demand function tu keluarkan and where X is the number of radio demanded. So which following statement are false? So kena ingatlah formula untuk cari revenue adalah X times PX. So darabkan dengan demand function tu, you akan dapat 300X tolak 0.5X kuasa 2. So first statement tu betul lah untuk one Roman. Lepas tu you cari average revenue sebab soalan tanya semua average revenue tu adalah R bar, marginal revenue adalah R prime. You differentiate lah. So average revenue kita akan divided, kita punya revenue function kita divided dengan X. Ni formula untuk average revenue pun sama. Kena ingatlah, enable for you tu untuk jawab soalan chapter 3. So kita divide tapi kita tak dapat sama dengan dalam jawapan 2 Roman. Sama juga dengan you differentiate the revenue functions that you got. 300x minus 0.5x squared, you differentiate, you dapat 300 minus x. Tak sama juga. So the statement that false is 2 and 3. So dia nak pernyataan yang false, bukan yang benar lah. Kalau benar jawapannya 1 je tapi 1 tak ada dalam pilihan jawapan multiple choice. Okay. Okay, and then question number 3 pun sama. The cost to manufacture sofa is 600. Fixed setup cost, maknanya fixed cost adalah 4,500. What is the cost function? So formula cost pun kena tahu dalam chapter 3. That is cost is equal to variable cost plus fixed cost. So variable cost tu you tambahlah dengan variable X. That is since that X in terms of chapter 3 kan. So 600X plus 4,500. Dia direct tapi konsep cost tu kena tahu. Okay, untuk formula cost. Okay, and then pergi pada soalan nombor seterusnya. Given that the average cost functions and the marginal revenue is given in this question, so which of the following is false? So dalam soalan ni dia bagi average cost dengan marginal revenue. So dalam soalan dia akan cari revenue lah. Kalau nak cari revenue, you kena integrate. Kalau in terms of given the marginal revenue, so integrate the functions given of marginal revenue ni kita akan integrate. So kita integrate plus C. So kita tahu fixed revenue 0 lah. Kalau in terms of fixed cost kita diberi dalam soalan kan. So you got 100x minus 0.2x squared. So betul lah A. And then cost function diberi average cost. So you darab lah sebab formula average cost adalah cost divide by X. So nak cari cost you darab. So darab dapat 800 plus 330x. So correct. So untuk B.
Okay, and then profit, formula profit pun kena tahu balik in chapter 3, that is revenue tolak dengan cost. So you tolak lah dua functions yang you dapat untuk revenue dan cost in bracket because two linear function. So you solve, you akan dapat negative 0.2x squared plus 70x minus 800. So C pun betul. So at the end, multiple choice you adalah the fixed cost tu adalah RM30. Dalam soalan atas tak ada pun bagi tahu fixed cost kan. So itulah definition yang tak betul, false lah kat situ. Sebab given in the earlier concept tak ada bagi tahu untuk fixed cost. Yang lain semua betul. Okay, and then so D tu salah lah. Okay, and then soalan seterusnya pun sama. If the profit function is given, ni adalah profit function you. Lepas tu dalam soalan bagi tahu find the quantity, that means you nak cari X lah. Product to be produced and sold into ensure maximum profit. So maximum profit kena tahulah the maximum, that means you differentiate maximum by prime ni, differentiate profit equals to 0. That is concept of maximum profit. So you differentiate lah your profit function. You will got negative 40x plus 1000. Then you equate with 0 because the concept of maximum profit. Nanti you akan dapatlah nilai quantity X tu. Dekat soalan multiple choice tak perlu buat second differentiation. Tapi kalau dekat group assignment wajib lah. Sebab itu adalah working step. Yang ni tak perlu sebab choices you just need to find the X value ataupun quantity. So you dapatlah 25. Okay. Seterusnya pun sama, the following statement are true about market equilibrium point. So this is the graph that you can know based on what you learn in your chapter 3 where you have supply functions and demand function. Cuma ni konsep lah, dua-dua curve kan. Tapi kita tahu supply tu increasing function, demand tu adalah decreasing function. So quantity demand equals to the quantity supply. Betul lah sebab quantity tu X kan, kat sini kan X, sini kan Y price, ni kan Y, ni adalah X. So betul lah quantity untuk demand sama dengan quantity untuk supply. Correct? That is definition based on the graph. Tapi penyataan lah statement. And then the price that consumer willing to pay pun equals to the price that producer willing to pay to supply. So correct. And then the point of intersection of supplies and demand curve. So betul lah ini memang adalah point of intersection between these two curves. Sebab tu you equate the demand function equate with the supply function in order for you to solve the value of X and Y. And then D, the point where the quantity demanded and the quantity supply are maximized. D salah lah. Okay, sebab dia takkan maximize kat situ. Okay. Sebab tu kena faham konsep. Sebab tu kat multiple choice dia akan keluar konsep of your MEP dengan CS dengan PS lah. Okay, next question also involving formula for CS. That means find the consumer supply CS lah at the price level. Price level adalah Y. So given Y, carilah X dulu. So put in the formula for demand function. 20 equate with the quadratic. You solve. You will got X equals to 3 because quantity is positive. Then you sub in the formula for CS. Formula CS ni pun kena tahulah in order for you to solve the question in your UPS. CS integration kat depan. Kalau PS integration supply tu kat belakang. SY kat depan lah. So put in the question 0 to 3 the function minus 3 times 20. So integrate lah. Integrate power increasing kan. 35x minus 2x squared over 2 or minus x power 3 over 3. Then you solve secara definite integral. Then solve dapat 27. So that is your value for consumer supplies. Okay, and then next question, determine the market equilibrium point. If the demand function and supply function are given, so samalah nak cari MEP, kita samakanlah daripada konsep graph tadi. So kita samakan demand dengan supply in order for we to find the X value. That means the market equilibrium point lah X dan Y. So quantity dia kita selesaikan. Cuma kat sini kalau dalam working step macam quiz kan, Meda pernah tegur kat quiz. For those yang Meda dah bincang lah quiz dalam kelas. Equation kalau perpuluhan, kita make sure kita ada equation tu sepadan dengan dekat equation quadratic yang kat atas. Tapi since that this question is multiple choice, so you boleh terus tekan calculator lah. Tak payahlah reverse kan. So terus tekan tahulah nilai dia 10 dan ganti balik dalam supply equations tu, you will got your Y is 60. Tapi dalam working step
kat mana-mana topik bila quadratic equation, benda ni bila factor tu you reverse mesti sepadan dengan quadratic equation yang kat atas. Itu tips lah. And quadratic function, kalau factorization tak boleh factor in perpuluhan. Okay. So that you got the market equilibrium point is 10 and 60. Okay, and then next question also the same thing. Choose the correct formula for producer supply. So kat sini adalah konsep je lah. Maksudnya working step tu dia nak tengok you betul ke tidak. Cuma kat soalan ni ada errata sedikit lah dekat dia punya function dekat plus x squared kan. Sebab semua jalan kerja dia adalah tolak. Jadi just put the errata lah. Tapi dia punya step working tu betul. Ni sini adalah plus kan. Tapi dekat working ni semua tolak. Kalau you tengok choices. So I make the errata, I change to plus. Tapi dia punya working, kita tahu PS, XY tolak dengan integration for 0 to X supply function. Jadi A dengan A dengan D tu salah lah. So tinggal B dengan C. Cuma you nak tahu betul ke tidak, you kena cari dulu you punya X based on the value price level tu adalah 6. So masukkan dalam supply function. Selesaikan. And then you can get 2 tu you terus masukkan. So ini yang betul. Ini 6 salah lah. Sebab dia terus baca daripada soalan kan. Sebab dia ingat 6 tu adalah X. Price Y. Quantity ataupun production is X. Itu definition sendirilah to understand behind the statement. Maksudnya memahami dalam statement soalan. Okay, and then kita pergi sebab soalan chapter 3, soalan dia 9 sahaja. So terus pergi pada soalan chapter 4. Chapter 4 banyak sikit lah. Iaitu 11. Banyak sedikit daripada chapter 3. So chapter 4 sama macam mana dia bagi tahu masa dia ajar chapter 4, dekat UPS banyak keluar definition kan compared to pengiraan. Tapi pengiraan adalah. Tapi definition tu banyak. Okay, so which of the following are discrete data? So samalah. You pun tahu discrete dengan continuous ni dia ulang balik dekat chapter 6 kan, bila you nak bezakan continuous random variable dengan discrete random variable. So yang ada adalah number of employees dengan page kan. Sebab yang dua ni tak boleh perpuluhan. Kalau height ni boleh perpuluhan. So tu jadi continuous. So jawapan dia 2 dan 3. Sama, dia akan keluar juga in terms of yang dalam nota tu kan. Yang level of measurement tu semua kena tahu. Sebab kalau you tak tahu macam mana you nak pilih jawapan yang betul kan. Selain daripada mengira, calculation lah. So level of measurement kita sebenarnya ada 4 lah. Nominal, ordinal, interval dengan ratio. Okay, itu semua dalam nota yang kita apply dekat kita punya group assignment dan latihan tutor lah. So kita ada 4 level measurement betul nombor 1. Lepas tu ordinal data, contoh dia adalah academic grade. Macam grade A, B, C kan ataupun income lah. So betul. Lepas tu dia kata ratio level, speed in kilometer dengan weight kilogram pun betul ratio sebab nisbah level kan. Jadi ketiga-tiganya betul sebab dia nak true kan. So ada 2 example sekiranya keluar lah nominal. Nominal example dia eye color ataupun nationality. Contoh. Okay, and then example untuk interval data adalah contoh temperature in degree, Fahrenheit, Celsius ataupun IQ score. Ni semua kena tahulah in case kalau keluar nominal and interval punya example. Level of measurement tu memang ada. Last sem punya pun ada. Nanti kita tengok kat trial sem lepas. Okay, and then pergi pada stem and plot. Stem and plot ni adalah direct question. So you kena susun lah as what you did manually dengan as what you did in the Excel punya digital skill. Tapi yang ni kena buat manually lah sebab you nak jawab pilihan jawapan tu dalam multiple choice. So susun ikut dia punya stem dan juga leaf. Tapi boleh you tengok kekurangan dia lah daripada leaf tu yang method underline tu. So A dengan B tu out. So tinggal C dengan D tapi tengok bila untuk leaf yang stem 1 tu dah tak betul kan 2 dengan 2. So D tu dah keluar lah sebab you nak pilih jawapan yang betul stem and leaf punya construct dalam UPSU. So jawapannya adalah C. Dia akan confusekan you lah. So you kena tengok dengan teliti. Okay. You nak terus construct dengan betul dan ambil lah jawapan yang sama dengan jawapan construct stem and leaf you. So sama juga dekat soalan seterusnya stem and leaf juga tapi dia guna konsep mean dengan median. You nak pakai calculator pun boleh. Kalau nak insert lah tapi kalau manually pun boleh. Okay.
So kat sini since that data you odd sebab ada 11 je, mean you samalah kita kira yang akan dapat 30.27. So you ada pilihan B dengan D sajalah. And then median since that data you odd, you dapat non-integer. So you round off lah, you dapat 6. So jawapannya adalah 34. Kalau nak pakai calculator, you insert lah ada data sebab data dia tak banyak kan, ada 11. Tapi insert 12, 13 sehinggalah 41. Nanti adalah mean dan median tu. Okay, and then seterusnya pun sama, median. Data dia genap sebab bila kita kira ada 12, lepas tu kena rearrange lah. Kalau nak guna calculator pun boleh, masukkanlah data tu if you want to use your calculator. If you don't want, you rearrange manually. And then since that you know that the data is even, you dapat 12/2 is 6, right? So 6 is in the middle lah. So that ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni pun sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in the middle, bring the average. So 12 plus 14 over 2, you got 13. Okay. Tu semua konsep yang dia akan tanya dekat UPS 2 untuk chapter 4. And then sama, yang selalu favourite lah yang Madam buat summarize selalu kan dekat chapter 4 yang you pun apply dekat digital skill about 3 ni lah, tapi dalam measurement of central tendency. Dia tanya correct statement of negatively skewed distribution. Tapi yang Madam relate kan kita ada 3 lah kan dekat measure of central tendency, yang mean, median, mode. Lepas tu Percent of skewness coefficient tu yang SK tu dengan box plot kan untuk kaitan shape 3 ni lah. Tapi yang ni dia kaitkan dengan central measure of tendency. So untuk negatively skewed inilah mean, median, mode yang paling besar, tapi dia bagi hubungkan itu antara 2 konsep. So yang mana betul, mean lebih kecil daripada mode lah. Walaupun mode tu kat hujung tapi memang mean lagi kecil di antara 3 measure of central tendency. Tu kena ingatlah benda ni kan in order for you to answer your UPS concept. Okay. Negatively tu maknanya mean lagi besar sebab kita ikut susunan lah mean, median, mode. Tapi kalau negatively mode yang lagi besar. Symmetrical samalah. Okay, and then goes to coefficients of skewness, SK. Sama, dia ada 2 formula. Satu mean tolak mode bagi standard deviation, satu lagi 3 in bracket mean tolak median bagi standard deviation. Tapi disebabkan dia punya information dia tak ada mode, dia hanya ada mean, median, variance. So you kena gunalah formula ni. Okay, then guna masukkan saja and calculate in your calculator, you will got 0.1870. Okay, ni direct juga tapi formula kena tahulah in order for you to calculate the value. Okay, and then sama juga find the variance and standard deviation. So since dah bagi summation x squared dengan value of n, so just masuk dalam formula of variance asalnya iaitu 1/n-1. Ini pun samalah. Sebab data tak ada kan. Bila data tak ada, you tak boleh insert dalam calculator lah. You kena masukkan dalam formula. Kalau data tu raw, then you boleh masukkan lah to find the summation of x and the summation of x squared and also straight away for the value for standard deviation and variance. Tapi yang ni dia dah bagi untuk 3 nilai ni, so straight away masuk dalam formula manually and dapat you punya variance dan standard deviation. So jawapannya adalah B. Formula variance ni pun kena tahulah in order for you to solve soalan UPS. So refer kat situ. Okay, and then sama juga untuk konsep of yang more diapers tu kan. Kan selalu kalau buat dekat group assignment, CV yang tinggi, coefficient variation yang tinggi, data je lagi diapers kan. Tapi kalau dekat UPS dia akan relate. So Madam tambah kat sini lah. Higher coefficient variation data tu akan lebih diapers. Ini yang you tahulah. Dan data tu akan less consistent. Kalau dia lagi diapers, dia consistent dia kurang lah. Ataupun dia kurang reliable. Less reliable. Ni konsep untuk you tahu, untuk nanti you bulatkan pilihan jawapan dia. Okay, so tengok kat sini dia bagi 2 restoran dan dia tanya which statement is true lah. Ada restoran P dengan Q. So you kena kira lah coefficient CV tu. You kira lah dapat 25%, dapat 38.89. So you nampak lah yang tinggi CV adalah restoran Q. So dia lagi diapers dan dia less consistent dengan less reliable lah. Kalau you nak tambah kat sini kan, since that Madam dah bagi tahu konsep dia. So yang ini less diapers sebab kurang CV dia tapi dia lagi konsisten dan dia lagi reliable, more reliable.
So daripada konsep tu kita pilihlah pilihan jawapan untuk 1 dengan 2 dan 3 Roman. So dia cakap restoran P lagi konsisten daripada Q, betul? P lagi konsisten daripada Q sebab dia kurang diapers kan? Sebab dia kurang dia punya CV. Turun, maksudnya not higher lah. But higher CV is restoran Q. Untuk 2, restoran Q is less reliable compared to restoran P. Betul juga sebab Q ni dia lagi diapers sebab higher CV dan dia adalah less reliable. So correct. Tapi untuk 3 Roman, restoran P lagi more diapers. Salah lah, sepatutnya restoran Q lagi more diapers berbanding restoran Q. Ni ada kesilapan kat sini. So, jawapan yang betul adalah 1 dan 2. Kena ingat kat situ lah, kalau dia CV dia tinggi, dia more diapers, dia kurang konsisten dan kurang reliable. Okay, then goes to next question. Concept of your summarize, 5 summarize data dengan box plot lah. So dia bagi data, so kena rearrange lah kalau you nak buat manually. Rearrange based on ascending order. Okay, walaupun data you even, untuk Q2 memanglah kat sini. Tapi bila nak cari Q1 dengan Q3, dia akan jadi ganjil. Sebabnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bila dapat non-integer 7.8, you akan ambil yang ke-8 lah. Iaitu 28, ni Q3. Dan 2.5, you akan ambil 3, iaitu 11. So bila you dah dapat third quartile dengan first quartile, since yang you nak kira adalah IQR, you tolakkanlah 28 tolak 11. So you akan dapat 17. Nak cari LIF, guna rumus Q1 tolak 1.5 IQR lah. So masukkan dapat negatif 14.5. So this is your value lah. So the answer is A. Okay, lower inner fence. LIF lah singkatan dia. Kalau upper inner fence, UIF. Dia tak buat box plot tapi dia mengira lah. Okay, so kena hati-hatilah, janganlah pula buat even dekat Q1, Q3 Nanti jawapan tak ada pilihan kat situ. Sebab you tengok kat sini dah bahagi, data dia memang genap, dah bahagi betul-betul genap kat Q2. Tapi bila you tinggal kat sini, tinggal 5 kiri, 5 kanan. So untuk Q1 tu ganjil lah, untuk Q3 tu pun ganjil. Okay, and then soalan last kali, soalan tanya what is the 5 number summary of data. So ini yang madam selalu pesan lah, bila kita nak construct box plot, kita mesti ada 5 summary of data selain daripada LIF dan UIF yang wajib you ada. Yang masa you buat dekat group assignment pun sama. So this is all konsep yang keluar dekat UPS 1. So jawapannya adalah D. So kalau you betul semua, you dapatlah 20/20. Tu untuk set trial ni lah. Session ni yang akan konsepnya menyerupai nanti untuk next malam besok lah. So kita tengok juga sekiranya soalan tu lain tapi konsepnya sama untuk set trial tahun lepas. Okay, sama, dia akan tanya juga find the revenue function. Kalau dia bagi demand function tu adalah PX. So kita akan guna formula RX, X kali PX. So masukkan, dapat jawapan dan circle the correct answer. Untuk chapter 3 lah. Okay, and then sama, what is average cost function? Tadi dekat set trial kita, SEM ni, iaitu tahun ni, dia kira kan average cost. Ini dia tanya the concept of average cost function. Kita kena tahu jugalah kalau sekiranya dia tanya kan. So, total cost of X unit product, bukan. The original cost include producing an extra unit of product in the production of level X, pun bukan. Instantaneous rate of change total cost relative to the production level of X pun bukan. Tapi average cost tu adalah cost produce of one unit of the product. Sebab formula dia adalah CX over X. Tu maksud dia untuk average cost function. Itulah definition dia. Okay, and then marginal revenue cari, ni tadi samalah dekat soalan nombor 1 kan. Dia suruh cari marginal revenue, dia bagi RX. So you have to differentiate lah. So differentiate, dapat jawapan, circle the jawapan yang you differentiate based on your function revenue. Okay, and then next soalan, given the marginal cost dan juga fixed cost, soalan suruh cari cost function. So cost function adalah dia bagi dah marginal cost, so you have to integrate. Nak cari CX ni sebenarnya you integrate. Ni adalah integration of
you punya marginal cost. So that's why you integrate the function respect to dx dan plus C, dan kena tahu C ni adalah fixed cost. Fixed cost tu diberi dalam soalan RM5. Then you can get lah the function of cost function, iaitu 4x kuasa 3 tolak 18x kuasa 2 tambah 24x tambah 5. Okay, that is for A, the choices of answers lah. Okay, and then next question, the profit function in RM for selling X unit of calculator is given by the profit function. Profit function tu dia dah bagi, sama dia tanya konsep of maximum profit. So sama macam kita punya, so maximum profit adalah maximum profit adalah profit you differentiate equals to 0. So differentiate profit function, differentiate then equals to 0, that is your quantity. Number of unit calculator tu quantity you lah. Tapi tak payah buat second derivative. Sebab inilah multiple choice question. Konsep dia sama, dia keluar. Okay, and then sama juga, given the revenue function, dia suruh cari maximum revenue. So maximum revenue samalah, maximum revenue kalau faham kat sini maksudnya adalah you differentiate revenue R prime equals to Z0. So and the number product to achieve maximum revenue. So samalah, you differentiate revenue function, tadi profit. Ni revenue function you differentiate equals to 0, you dapat 10,000. Tapi dia nak nilai maximum revenue. Yang ini tak buat pun tak apa. Ini dalam working step manual lah. Macam dalam you punya group assignment kan. Tapi you dapat 10,000, you masukkan balik dalam function revenue you. Ni additional lah. Selain dia cari quantity, dia suruh cari maximum revenue. Masukkan dapat 20,000. So jawapan dia adalah A. This one don't need to do pun tak apa. Yang madam circlekan ni untuk second derivative of revenue. So konsep dia keluar sama. Cuma dekat session lepas dia keluar maximum profit, maximum revenue. Tapi basicnya ada differentiation lah. Differentiation dia equal to 0. Okay, and then sama. Dia tanya which following statement are correct. So dia kata customer surplus is the money gained by the customer who are willing to pay more than the market price. Betul tak? You punya pengguna kan? Sebab you ada lebih memilih ataupun willing to pay more than the market price. Kalau producer surplus adalah pengeluar. Additional money gained by the producer who are willing to supply the product at price lower than the market price. Pun betul. And then market equilibrium point is the intersection between supply and demand curves. Ini pun betul sebab tadi dah keluar dekat session kita kan. So ketiga-tiga konsep CS, PS dan AAP ni betul. So correct lah. The answer is D. This is all statement in words. Okay, and then cari di teman ada CS. Macam tadi kita cari CS juga dalam formula. So sama. Cuma tadi keluar price level. Ini keluar output level. Output level adalah X. So kalau you salah kat sini, salah lah nanti you punya CS punya calculation. So output level X. So bila X senang lah masukkan dalam demand function yang kat belakang. Tadi kat depan sebab Y. Dah dapatlah Y40. Dan masukkan dalam formula 0 to 10 for X lah. And then 10 times 40. Integrate. Cari nilai dia. Okay, and then you akan dapat nilai dia adalah 200. Tak habis kira kali. 200 times 10 tolak dengan 10 kuasa 3 bahagi 3 tolak 3 10 kuasa 2 lepas tu tolak 400. So you akan dapat 966.67. So inilah jawapan dia B. Okay. Sama juga untuk seterusnya, soalan seterusnya pun sama. Dia suruh cari pernyataan yang benar tapi based on graph. Tadi berdasarkan ayat kan. So samalah, carilah CS dulu sebab dia dah bagi supply function, dia dah bagi demand function dan kita tahu MEP ni 4 dengan 48. So kiralah untuk kedua-duanya using the formula of PS and CS dan tengok mana yang betul. Kalau market equilibrium memang salah lah kan. Ini pun salah sebab patutnya XY tapi dia pergi darab 64. 64 tu kat sini is intercept of your demand function. So B pun salah. So you nak tahu betul ke C dengan D, you kena kira lah. So yang betul adalah C. Okay, that is how you treat ataupun you baca soalan tu untuk chapter 3.
Okay, then pergi pada chapter 4 sebab dia ada 9 soalan saja. Sama, dia tanya continuous. Tadi kita dia tanya discrete kan? So samalah. So monthly electrical bill memang ada perpuluhan kan? Ada nombor perpuluhan. So continuous lah. Speed pun sama. Tapi number of children tak mungkin ada perpuluhan. Itu adalah discrete lah. So that is concept of continuous data dengan discrete data. Okay, and then sama, nampak dia tanya level of measurement kan? So dia tanya choose the correct type of measurement circle. So level of measurement adalah interval dalam you punya measurement circle. Ni dia spesifik kepada level of measurement dalam interval level. Sebab kita ada 4 tadi kan, nominal, ordinal dengan you punya ratio kan. So ni dia spesifik pada interval tapi measurement dia adalah untuk measurement scale dia adalah interval. Okay. And then pergi pada which of the statement represent qualitative data. Qualitative tu categorical lah kan. Maksudnya melibatkan warna. Maksudnya categorize lah. So betul tak? Color, brand betul. Categorical, hair color betul. So all correct. So that is all qualitative. Quantitative yang kita boleh kira. Itu bezanya lah. Okay, and then sama keluar step and leaf plot juga. Dan soalan pun tanya, tapi tadi dekat set kita dia tanya median dan mean kan. Sekarang dia tanya median dan mode. So samalah. So data you even. Mode boleh tengok dekat leaf lah yang berulang ada 23 dengan 26. So untuk C dengan D out lah. Lepas tu kira dah median. Median data you genap. So you kena ambil average. Dan you akan dapat 24.5. That is all concept lah. Okay. Dan masuk pada next question yang melibatkan huruf data you. Dan you ada 7 data you ada odd. Dan dia dah bagi mean. So you kira sajalah. You sum up. You divide by 7. And you equate with 89/7. That is your mean. This is your mean lah. Okay. Dan kira solving in linearly. So that you can get the value of X. So dapatlah 5. Sama juga untuk cari median data, you kena rearrange lah data ni sebab dia tak ikut ascending dan data you adalah odd, ganjil dan you nak cari median lah yang tengah-tengah kan. So dapat 7/2, since that odd you non-integer you round off dapat 4, so memang betul lah 4 tengah-tengah kat sini, ni 3. So dapatlah 6. Okay, and then sama juga, keluar juga konsep correct statement ni based, tapi kali ni positively skewed data. Tadi negatively skewed data kan. So konsep dia sama, kalau you ingat benda ni, keluar pilihan jawapan tu you tahu dah yang mana you nak kena pilih. Sebab kalau positively kan, dia kata mode yang paling besar. Cuma dia tukar kedudukan lah. Ini jadi macam ni ya. Mode lebih kecil daripada mean. So itu dia tukar, tapi konsep dia kita tahu positively mean lagi besar kan. So kat situ you kena tahu dengan betul. Satu konsep tu kena tahulah. Okay, then pergi kepada set of data sama, dia bagi summation X squared, summation. Tapi dia tak bagilah N macam tadi dia bagi dalam bentuk nombor kan. Ini dia bagi wording tapi kita tahulah N dia 12. Masuk dalam formula variance ataupun terus square root lah sebab dia nak cari standard deviation. Tadi dia nak cari variance dan standard deviation. So, masuk dalam formula kira dapatlah value. Okay, ini pun sama konsep macam tadi Mia cakap, higher CV, more diapers, less consistent dengan less reliable. Tapi dekat sini tak adalah konsep reliable tu. Tapi dia tambah dekat kita punya batch lah, iaitu set kita less reliable. So you kira, tapi soalan dah kira lah CV tu, lagi senang. Soalan dah kira CV, so you tak perlu kira set kita kena kira lah. So data P lagi tinggi CV, so dia akan jadi more diapers lah dengan less consistent dan reliable. Data Q less diapers tapi dia lagi consistent dan lagi more reliable. So carilah yang mana yang betul. So data P more consistent salah lah, sepatutnya less kan kat sini. Data Q more diapers pun patutnya less diapers. Data Q more consistent, betul. Data P is less diapers, salah lah, patutnya more diapers. Itu cara you nak pilih the correct statement based on your concept of higher CV, more diapers, less consistent,
less consistent, less reliable. Okay, and then next one also the same thing. Mean, mode, median dia dah bagi. Lepas tu dia suruh cari Partition coefficient of skewness. So sama. So kat sini dia tak bagi mode kan. So tak boleh lah guna formula lagi satu. So gunalah formula 3 kali mean tolak median bagi standard deviation. Sama dengan set kita. Cuma set kita tu dia bagi dalam bentuk value. Dia dah bagi tahu tu mean, median. Okay. So masuk dapat formula dia. Bentuk soalan sama. Konsep lah. Okay, lepas tu sama, keluar juga interquartile range tapi dalam bentuk box plot. Tadi kita kena rearrange kira. Ini dia bagi box plots. So dia bagi box plot, you kena kira lah Q2, Q3 tu nilai dia untuk cari interquartile range 18 sebab dia tanya interquartile range betul. Lepas tu lower inner fence kena kira lah sebab dia tanya 26 betul tak? So masukkan dalam formula. Daripada statement box plot ni dapat 26. So betul. Lepas tu dia cakap data tu simetrikal ke tak? So data simetrikal kena tengok beza kat sini. Jangan tengok sekali lalu. Kira lah. So kira betul. So dapatlah nilai yang semua jawapan dia adalah betul untuk 1, 2, 3. That's how you analyse the question. Okay, and then that's the end of question in trial set 2 lah. Sebab 20 soalan kan. Lepas tu pergi pada set A. Set A pun sama untuk revision. Soalan bagi cost function. Soalan suruh cari fixed cost. So fixed cost, apa konsep fixed cost? X kosong dalam cost U lah. So dapatlah 40. Selalu fixed cost tu diberi. Okay. So that is a concept that you substitute in the cost function. Okay, and then tak sama juga dia suruh interpret. So you tahu C bar tu adalah average cost untuk kuantiti 10 and then you punya Y tu adalah 15. So apa maksud dia? So kena bacalah kat situ. So at production level tu sebenarnya production level tu adalah kuantiti iaitu X lah kuantiti. So average cost you adalah 15. So pilihan jawapannya D lah. But C bar tu adalah average cost. Tak mungkinlah marginal, tak mungkinlah cost of production. Okay. So, simbol tu kena tahu definition dia. Okay, and then given the demand function, find the revenue function. Sama guna formula, masuk dalam, darab, dapatlah function dia. Okay, and then nombor 4 pun sama, soalan bagi marginal. Soalan the marginal cost given lah. 400, marginal revenue pun sama. So kena tahu simbol tu apa. Okay. And then fixed cost pun dia bagi 600. So dia suruh carilah. So kena carilah CX dulu kan, integrate. Dapatlah function CX. Revenue, integrate marginal revenue, dapatlah revenue function. Tapi fixed revenue masukkan. You akan dapat nilai dia adalah fixed revenue adalah kosong kan. Fixed revenue kosong. Fixed cost masukkan terus 600. So that is your function for C dengan R. So betul lah dekat C 1 Roman, 2 Roman salah lah. Okay, tapi dekat sini madam buat ralat sebab pilihan jawapan tu tak ada untuk 1 dan 4. So kita tukarlah kat sini. Ini masalah lah sebab kita dapat 10. Okay, and then pi bila profit kita tolakkan. Kita dapat 400 tolak 10 X kuasa 2 tolak 600 tapi profit dia salah lah. Ini memang salah lah out kan nombor 3. Dan dia nak cari you punya demand function, you revenue dia bagi dengan X, you akan dapat 800 tolak 10. So betul. Okay, cuma kita betulkan dekat nombor 2 tu so that the pilihan jawapan is C. Okay, and then 5 pun sama, dia bagi demand function dengan supply, nak cari market equivalent price. So samakan dapat X kan. Tapi masukkan balik dalam either demand or supply function untuk cari Y. So jawapannya RM5. Okay, nombor 6 pun sama. Nombor 6 marginal cost, dia bagi marginal revenue sama. So kena integrate, konsep yang sama lah, integrate marginal cost, integrate marginal revenue, dapat function tu, tengok betul tak. And then dia nak cari P kan, ada C dengan P. So P adalah revenue bagi X. So untuk jawapan revenue dia betul. Untuk jawapan cost dia betul. Fixed cost dia betul. Tapi dalam pilihan jawapan demand function dia pun sama untuk set ni lah. So set ni sepatutnya 5X per 2. Dia tak ada kuasa 2 lah kat sini. Kalau tak jawapan ABC tu memang out lah sebab dia punya cost function tu memang salah.
Okay, and then untuk nombor 7 pun sama, konsep yang sama, mencari CS dengan DS, MEP. So dapat quantity 2, cari price, masukkan dalam consumer surplus punya formula untuk dapat value dia adalah RM5.33. Sebab dia dalam soalan tu dia bagi demand function dengan supply function saja. So dia tak bagi X quantity, dia tak bagi Y. You samakanlah untuk cari XY tu, itu MEP point you. Okay, and then sama nombor 8 dia bagi graph. So kita define producer surplus kita berdasarkan nilai dalam graph. So satu-satu tu adalah MEP lah. Dan masukkan dalam formula. For PS kira dapatlah RM0.67. Okay, and then nombor 9 pun sama, konsep untuk you tahu definition function, demand function tu adalah decreasing function. Supply function tu adalah increasing function. Dan dalam soalan dia bagi kuadratik lah untuk define function curve. Kalau untuk supply function line, so straight line. So yang mana yang padanan yang betul? So jawapan dia adalah B lah. Okay. So untuk 10 pun sama, apa masuk quantitative continuous variable. So dia adalah salaries employee in company, monthly water bill. Sebab kuantitatif tapi dalam bentuk continuous variable. Okay. So itu pilihan jawapan untuk quantitative continuous. Kalau macam number of smartphone tu adalah kuantitatif tapi dia discrete. Tapi kalau hair colour dia kualitatif tapi dia categorical. Sebab number of smartphone kan ada nilai kan, cuma dia kuantitatif tapi dia discrete. Tu bezanya lah. Okay, and then number 11 pun sama, you cari you punya mean, sama, you boleh masukkan dalam calculator pun sama, dapatlah nilai tu nanti. 12 pun sama, repeated, data tu rearrange, carilah mean, mode, median. Tapi dia tanya juga untuk you punya SK kan, so nak cari SK tu sebab nak tahu data tu skew to the left or skew to the right. Nak cari boleh, tak nak cari pun you compare antara nilai mean dengan median, dua-dua boleh. Okay, dapatlah jawapan dia adalah 1 dan 3. Sebab median dia memang bukan 9 lah. Median dia adalah 7. Okay. So itu soalan 12. 13 pun sama. Soalan tanya mean dengan range untuk Maria's cost. So you total up dapat mean dia 156. Range adalah konsep statistik. Higher value tolak lowest value. Okay, untuk dapat range dan sama juga konsep ni ulang. So positively skewed, konsep dia adalah you punya mean lagi besar lah. So kat mana konsep dia yang mean lagi besar? So A lah kan. Ni ulang lah konsep tu, memang favourite lah soalan itu. 15 pun sama, dia bagi dalam bentuk variable tapi in terms of simultaneous lah. Sebab dia kata at least 75 in 4 test. So average marks dia adalah 70. Tapi dia ada 3 kan. Then calculate the lowest mark he must get in his 4 tests in order to obtain grade A. So first 3 test dia adalah X, Y, Z. Bahagi dengan 3 test dia sama dengan 70 min. So itu adalah equation yang pertama. Lepas tu dia nak cari lowest mark kat 4 test dia. So X, Y plus Z plus dengan A lah. Maksudnya 4 test tu bahagi dengan 4 sama dengan 75. Sebab dia boleh dapat at least 75 markah dalam 4 test you. So ini pemahaman ni kena fikir sikit lah untuk you derive simultaneous equation. Dan solve, sebab ini boleh masukkan 210 akan dapat A tu 90. So lowest mark you adalah 90 untuk dapat grade A. Okay, and then 16 pun sama, dia bagi dalam bentuk group data tapi dalam bentuk table lah, ada X dan ada you punya frekuensi. So you kira lah. Tapi dekat sini dia tak suruh kira, dia just suruh tahu adakah total frekuensi tu betul. Betul. Discrete data memang discrete lah. And then mode kita tahulah mode dia adalah 9 dan 11 sebab nilai yang tertinggi frekuensi. Ini salah lah untuk 3. So 1 dan 2. Okay, 17 pun sama. Dia bagi tahu statement dan dia tanya statement yang manakah yang salah. So kalau kita tengok kat sini population memang all matriculation student lah sebab maths lecturer in terms of buat comparison untuk exercise between male dengan female. Tapi 15 student saja yang ambil daripada lelaki dan perempuan pun 15 untuk choose at random. So sample 15 lelaki perempuan, population semualah
And then variable data tu adalah untuk event. Event tu adalah buat exercise math. Tapi data ni adalah quantitative continuous sebab continuous buat exercise kan kita ada juga time kita ada dalam bentuk perpuluhan. So dia masih dalam bentuk continuous data. Okay, so itu yang salah lah, false. Okay, and then cari juga version SK you carilah macam biasa, kira dan you akan dapat data tu symmetrical sebab you dapat kosong. Ni kira, calculation kira sendirilah based on value. Okay, ini pun sama, konsep for higher CV, more diapers, less consistent. Okay, so you akan kira dan you akan pilih lah which one is the higher or lower coefficient of variation. Cuma kat sini ada ralat lah untuk X. Itu jawapan dia C. Okay, and then last question 20 pun sama, box plot. Cuma data you banyak, so samalah. You akan kira, dia tanya ada outliers ke tidak. Kalau nak ada outliers, kena carilah dua-dua untuk Q1, Q2, Q3 dan juga LIF dan UIF. Berdasarkan 5 summary data you, macam mana you buat dalam tutor. Tadi dia sikit saja dia tanya LIF dan juga interquarter range. So bila you nampak nilai you tu keluar pagar, so 8 dengan 40 tu you punya outliers lah terkeluar. So 16 minimum, 30 maksimum. Jadi dia punya outliers sepatutnya ada 3, 8, 10 dan 40. Inilah. Okay. So nanti set B tengok sendiri dekat GC. Sama konsep dia. So itu adalah revision untuk you punya set UPS. So good luck untuk jawab esok malam. Make sure jawab dalam pukul 9 hingga pukul 10 dalam GC. So itu saja. Kalau tak ada apa-apa boleh left. Thank you class. Thank you, Madam.